वसल्लम बुध के दिन का जी खास वजीफा आपको देने जा रहे हैं। और अगर आप इस अमल को बुध के बुध करते हैं, हर बुध के बुध, तो आप एक बुध को आप इस अमल को करें, अगले बुध तक आप पूरा हफ्ता जो है वो महफूज रहेंगे दुश्मन के हर किस्मी वार से। और मैं कहता हूं कि जो दुश्मन आपको बर्बाद करना चाहता है ना, ऐसे दुश्मनों के लिए ये तूफानी अमल है, यानी कि जितना आप सोच सकते हैं ना उससे भी बर्क रफ्तारी के साथ ये जाएगा और जाकर अपना काम करेगा। ये सूरतुल लहब का अमल है और इसके साथ एक अहम राज है और कुछ अल्फाज हैं जिनको आपने पढ़ना है। सर वो अल्फाज जो से है वो सूरतुल लहब पढ़ने के बाद आपने जब वो अल्फाज अदा करने हैं तो उनके मुअक्कलात की इतनी ताकत है कि जैसे इंसान एक लावारस अजनबी किस्म का बनकर किसी शहर में, किसी जंगल में, किसी बस्ती में, कहीं भी किसी भी जगह इंसान बिल्कुल अकेला हो, तन्हा हो, और उसकी अचानक मदद के लिए कोई 10 लोग आ जाए, वो मुश्किल में हो, तो वो उनको देखकर बड़ा एक उसका जो है ना जी जिस्म में जान आ जाती है। वो कहता है यार मेरा कोई साथी है, मेरा कोई बदला लेने वाला आ गया, मेरे साथ वाला कोई आ गया। सर फिर उसके अंदर जो ताकत आती है और वो जिस तरीके से इंतकाम लेता है, ज़ाहिरी बात है जितना उस पर जुल्म हुआ होता है, तो आप खुद ही सोच लें। अब आप अपने ज़हन में खुद सोचें कि आप पर आपके दुश्मनों ने कितना जुल्म किया है, किसी पर थोड़ा है, किसी पर ज्यादा है। कोई तो ऐसे अफराद हैं मैं बड़ा जानता हूं करीबी से, यानी कि वो बचपन से ही, यानी कि उनके अपने अजीजों में से होते हैं, चाचा लगा लें, कोई भी लगा लें आप, सगे चाचे या सगे कोई भी रिश्तेदार होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब सगे भाई का बेटा पैदा हुआ, दुश्मनी है जमीन की, जायदाद की, मदरसे की, दरबार की, ये वो जितनियां भी होती हैं, 100 मामलात होते हैं, स्कूल की, कॉलेज की, कोई भी मतलब कब्जा करना है, या एक भाई का स्कूल है या मदरसा है, कोई भी है, या किसी की जायदाद है, तो सगे भाई का बेटा पैदा हुआ है और उसके पहले दिन बच्चे को यानी कि उन्होंने हसार में ले ली है शैतानी अमलियात के, और उसके बाद उस पर उन्होंने यानी कि इस लेवल पर सर ये इंतकाम शुरू होता है, जुल्म शुरू होता है, सॉरी, और वो बच्चा जवान होता है, फिर बुजुर्गी तक उसका बेचारा सारी जिंदगी वो बेचारा इसी चक्रों में रहता है कि मेरी जान अब कैसे छूटेगी। मैंने आपको मिसाल के तौर पे बात समझाई है, यानी कि आपकी जिंदगी के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपके शोहर के ऊपर, आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके घर के ऊपर किसी ने शैतानी अमलियात के जरिए, जादू के जरिए या जुबान दराजी के जरिए कोई बाज ही नहीं आ रहा। सर ऐसे लोगों के लिए फिर मैं ऐसा अमल आपको देने जा रहा हूं कि यकीन मानिए कि आप इस अमल को कीजिए। रूहानी, इस अमल की रूहानी इजाजत के लिए आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मजीद वीडियो देखना चाहते हो तो फिर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और खास तौर पर दुरूद शरीफ की दुआ में अगर आप शामिल होना चाहते हो तो आप कमेंट करें, आपको शामिल किया जाएगा। ये सर ऐसे लोगों के लिए आपने अमल करना है जो लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आपने अमल कैसे करना है ये आपने समझना है। इस अमल को करने से पहली बात तो ये है कि इस अमल को खवातीन भी कर सकती है और मर्द भी कर सकते हैं। मेरे जितने अमलियात होते हैं उनकी अगर शरायत आप पूरा कर सकते हैं और एहतियाती तदाबीर पूरी आप कर सकते हैं तो फिर आप किया करें। खवातीन भी कर सकते हैं, मतलब बहन भाई सब कर सकते हैं, शादीशुदा, गैर शादीशुदा, बालिग अफराद सब कर सकते हैं। अब आपने सर करना क्या कि आपने सबसे पहले तो सदके का आपने जो भी है सदका आपने देना है, ठीक है जी। सदका आपने देने के बाद आपने अगर जिन्नात आपके जिस्म में ज़हूर होता है जिन्नात का, या आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द जो भी है जिन्नाती असरात है, तो फिर आपने गाय के गोश्त, बीफ से आपने मुकम्मल परहेज करना है। अमल को करते वक्त सर आपका जिस्म पाक होना चाहिए, बावुजू होना चाहिए, और आपने जब भी अमल के लिए बैठना है रोजाना की बुनियाद पर आपने नियत करनी है। अब आपकी मर्जी, आप इसको 3 दिन करें, 7 दिन करें या सारी जिंदगी करें, इससे आपका हिफाजत भी होगी। और दुश्मन की सर ऐसी, मैं कहता हूं कि आप जितना सोच सकते हैं ना दुश्मन के बारे में इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं, और आपके दिल में इस वक्त दिलो दिमाग में क्या आ रहा है दुश्मन के बारे में, जो आ रहा है ना वही आपने नियत करनी है। मैं नियत करता हूं या मैं नियत करती हूं फला बिन फला, यानी कि आपने उसका नाम, उसकी वालदा का नाम। अब सवाल यहां ये पैदा होता है, कई नीचे कमेंट करेंगे हमें तो नाम का नहीं पता, तो आपने कहना है जिसने मुझ पर किया है या जिसने मुझ पर करवाया है वो कहीं भी है। अच्छा, एक खास तौर पर एक खास बंदे को आप टारगेट करना चाहते हैं कि वो बंदा है वो जुबान बंद करे, यानी कि वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है,
مطلب کوئی بھی اس کے پاس راز چلا گیا، یا پھر وہ ویسے ہی جھوٹا بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا عملیات کے ذریعے آپ نے اس بندے کا نام لینا ہے یا اس بندی کا نام لینا ہے، وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، آپ کا دشمن کوئی بھی ہے، آپ نے وہ باز نہیں آ رہا نا، تو آپ یہ آخری درجے کا آخری حل ہے، یقین مانیے اس سے اوپر میں نے اپنی زندگی میں عمل نہیں دیکھا جو فوری اثر کرتا ہے، فوری انتقام لیتا ہے، یہ انتقامی عمل ہے سر۔ ایسا میں سورۃ اللہب کا آپ کو راز دینے جا رہا ہوں، سمجھ کے آپ نے کرنا ہے، جو میں نے شرائط بتائی ہے ان پہ عمل کیے بغیر آپ نے نہیں کرنا۔ جسم پاک جگہ پاک باوضو، آپ نے کوشش کرنی جب عمل کرنا آپ کے منہ سے ہاتھوں سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ آپ نے سر کرنا کیا، آپ نے وضو کر کے اس عمل کو آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے، اور صرف آپ نے اس کو بدھ کے دن کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب عصر کی نماز آپ نے ادا کر لی ہے، کوشش کرنی تھوڑا سا وقت گزار لینا ہے، ٹھیک ہے جی، اور مغرب سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے، بالکل آسان ہے، 5-7 منٹ لگیں گے۔ اب عصر کی نماز پڑھ کے وضو کر لیا آپ نے، وضو کرنے کے بعد آپ نے سورۃ اللہب پڑھنی ہے بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کی، آپ کی کیونکہ عصر کی نماز آپ نے پڑھی ہے وہ آپ کا آثار ہے، مغرب کی آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ کا آثار ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی کسی قسم کا اور آثار لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف کے آپ نے کچھ نہیں، آپ نے صرف نیت کرنی ہے، سورۃ اللہب پڑھنی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے سورہ مبارکہ پوری پڑھنی ہے 33 مرتبہ، 33 ٹائم۔ یہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب یہاں پر آپ کے دشمن کا چہرہ یا تصویر آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اس کا تصور بعد کے آپ نے کہنا ہے یا منتقمو یا منتقمو یا، اس کے جو موکلات ہیں نا آگے اس کو میں وضاحت کروں گا، پھر بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، بس اتنا سمجھ لیں کہ اتنی طاقت میں ہے کہ ایک ایک موکل کے نیچے 70 موکلات اور 70 سردار جنات اس کے تابع ہیں۔ اب سر آپ نے پڑھا یا منتقمو، یہ ساری تعداد آپ کے پاس آئی، اب آپ نے پڑھا یا منتقمو، پھر اتنی تعداد میں پھر آئے، اب آپ نے اس کو 33 ٹائم پڑھنا، 33 مرتبہ یا منتقمو۔ جب آخری مرتبہ آپ نے پڑھنا نا یا منتقمو، اس وقت آپ نے کہنا ہے یا منتقمو انتقام لے فلا بن فلا سے، بس اتنا کہہ کہ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ دم کرنا ہے، دم کرنے کے بعد دشمن کے چہرے کا تصور باندھ کے دم کر دینا ہے، بس انشاءاللہ العزیز یہ عمل آپ نے یاد رکھیے گا، عصر کی نماز پڑھ کے اور مغرب کی نماز سے پہلے پہلے، خواتین مرد سب کر سکتے ہیں، آپ یہ عمل کریں۔ عمل کے لیے سب سے لازمی بات اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے ناپاکی میں پلیتی میں عمل کو نہیں کرنا، با وضو کرنا ہے، بے وضو نہیں کرنا، وضو ہونا چاہیے آپ کا۔ اور آخری بات اور لازمی بات یہ ہے کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے حب توفیق جو بھی ہو سکے گوشت کا صدقہ دے دے، کچے کا جو بھی ہے، لیکن آپ نے عمل کو کرتے وقت صدقہ لازمی دینا ہے۔ یہ عمل آپ کریں دشمن سے نجات حفاظت کے لیے اور انتقام اور بدلہ لینے کے لیے، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اجازت دیجیے۔